ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ثم أما بعد أيها المسلمون فإن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم علمنا بعض الأدعية التي علمها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Il y a des invocations que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseignées dans le Coran. Et ces invocations, ils sont primordiales pour tous les musulmans. Et vraiment tous les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en période mécoise, c'est-à-dire au début de la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala va lui enseigner une invocation très importante. يقول في هذا الدعاء الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا نحن, il va lui enseigner au prophète mais également à nous musulmans. قال وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Ce verset 80 de la sourate Le Voyage Nocturne, sourate Al-Isra wal-Mi'raj, al-Aya 80. Sourate Al-Isra wal-Mi'raj, Al-Isra, sourate Makkiya, tout le monde est d'accord sur la question que la sourate Le Voyage Nocturne est une sourate mécoise. Elle est révélée au début. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il arrive à la Mecque et il est prophète. Donc, prophète veut dire des principes, veut dire qu'il est musulman. D'ailleurs, le premier musulman, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier converti, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih. Rasul, ça c'est le mot al-awwal min amana bil-risala. Veut dire quoi être musulman? Veut dire que la personne a des principes, a des idées très fixes. Et ces principes et ces idées, ils peuvent être des fois touchés par le vécu. Ce verset coranique, c'est une invocation. Allah subhanahu wa ta'ala apprend au prophète sallallahu alayhi wa sallam des invocations. Wa qul rabbi, dis oh Allah, dis mon Seigneur, adkhilni mudkhala sidqin, fais-moi une rentrée véridique et une sortie également véridique, et soutiens-moi par une autorité et un secours. إذن في الدعاء عندنا مدخل صدق. On a donc une rentrée, on va rentrer. Et مخرج صدق, et on a une sortie. Donc on va rentrer dans un projet et on va forcément sortir d'un projet, du projet lui-même. Mais entre l'entrée et la sortie, il y a tout un trajet. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
Donc il est rentré dans la prophétie, comme disaient les commentateurs du Coran, Jawzi, فسري القرآن قالوا هناك 11 معنى للدخول والخروج، ومنها أنه أدخلني في النبوة وأخرجني من النبوة، أدخلني مدخل صدق في النبوة وأخرجني مخرج صدق من النبوة. Qu'est-ce qu'il veut dire le Coran? Il veut dire que nous, les musulmans, également, on rentre dans des projets. Et le plus grand de nos projets, c'est l'islam. Dans l'entrée et sortie, il y a, on a dit, un trajet. Donc il y a des personnes qui rentrent, une rentrée véridique, et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, sortent également une sortie véridique. المقام الأول من الناس من يدخل مدخل صدق، يدخل نعم في الإسلام ويدخل في هذا المشروع مدخل صدق، مدخل صدق بمعنى بنية وصلاح ونظافة القلب كما قال ابن القيم رحمه الله. Une belle rentrée, une rentrée véridique, veut dire sincère, veut dire pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour porter le projet de l'islam. Donc il y en a, la première catégorie va rentrer une rentrée véridique et également va sortir une sortie véridique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit parmi ceux-là. D'autres rentrent une rentrée véridique, mais malheureusement ils sortent une sortie non véridique. هناك من يدخل الدين، يدخل الجمعية ويدخل الإسلام ويدخل المسجد مدخل صدق، يدخل بنية ما شاء الله، لكن يخرج على غير الصدق، يخرج على غير الصدق. هناك المقام الثالث من يدخل بلا نية ويخرج بلا نية. Troisième catégorie, ceux qui rentrent sans avoir une intention quelconque, pas d'intention. Madame, c'est pas des musulmans. Et également une sortie pas véridique également. Et la majorité de nous rentrent une rentrée véridique. Rabi', les quatrième catégorie, rentrent une rentrée véridique. Mais au cours de ce chemin, ils vont dévier. يدخل بعض الناس يدخل مدخل صدق ثم ينحرف عن الطريق ثم يعود ويخرج مخرج صدق. Donc ces 4 catégories de personnes, il y en a aucune intention, ils rentrent comme ça, mais plus tard ils peuvent renouveler l'intention et la niya. Et il y a parmi ceux-là, il y a des savants, il y a une ulama kibar, وفي علماء ما نذكروش الاسماء، علماء دخلوا مدخل صدق وكتب كتب وخرج مخرج كذب ارتد من الاسلام. Il y a des savants, pas citer des noms, les anciens et les contemporains. Il y a parmi les anciens et parmi également les contemporains qui rentrent une rentrée véridique. Il va même écrire des livres qui sont même des références aujourd'hui. Mais la sortie a complètement relié l'islam. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في البدايات. Il était au début le prophète صلى الله عليه وسلم. Et puis les mécréants de la Mecque ont essayé de dévier le prophète صلى الله عليه وسلم. حاولوا كثيرا أهل مكة
أن يغوو رسول الله صلى الله عليه وسلم. La fitna, ce qu'on appelle la fitna. Des fois les personnes, qu'est-ce qui fait que la personne change de trajectoire? Les épreuves. Parmi les épreuves, par le prophète, séduit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on lui a dit à un certain moment, tu adores notre Seigneur un moment et nous adorons ton Seigneur. قالوا له اعبد إلهنا مرة ونعبد إلهك مرة. Comme ce qui se passe aujourd'hui chez certaines associations, des personnes qui font l'inter-religieux. Ils font l'inter-religieux, vous venez, on va faire une prière ensemble. On va tous prier ensemble. ويروحوا مع المسلمين ويصلي معهم صلاة تاعهم. يعني اعبد إلهنا مرة ونعبد إلهك مرة. هذا حرام لا يجوز. قل لكم دينكم ولي دين. أنا عندي ديني وأنتم هذا الشيء اللي سمعتوه هذا ربي سماه دين. معليش دين هذا احنا نقولوا احنا سموه دين. لكم دينكم ربي سماه دين. ولي دين. Moi j'adore ce que j'adore et vous adorez ce que vous adorez. Pas de mélange d'adoration. كذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم خالط الكبراء ولا تخالط الفقراء. يعني اجلس معنا نحن الكبراء. Tu restes, on lui a dit également, tu fréquentes les grands dignitaires de la Mecque, mais pas les pauvres. Également, aujourd'hui, il y a parmi les intellectuels musulmans qui ne fréquentent même pas la mosquée. Ou ils fréquentent les salons, les chaînes de télé. Mais tout le monde ils ne s'assoient pas ici. Il n'y a pas la mosquée parce qu'il a un grand intellectuel ici. Il boit de l'alcool en disant Bismillah. Bismillah. وعنده كتب وكذا لكن ما يجلس معنا حنايا فقالوا للنبي ما تجلس مع الفقراء هذو جلس مع الاغنياء والانتلكتويال والدينيتير tu t'assois avec nous. Pourquoi il n'y a pas certains qui vont quitter l'imama? l'imama مع المسلمين هبلوني كذا. Je veux pas, je veux l'université, je veux هذه من الفتن. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الكبراء ومع الفقراء. مع الفقراء. فتن, donc plusieurs tentations où le prophète صلى الله عليه وسلم, le verset 74 de la sourate le voyage nocturne. C'est le verset 80. Mais le verset avant, 74, الآية 74 قبل 80. قال تعالى ولقد كدت أن تركن إليهم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا رسول الله. ولولا أن ثبتناك على الحق لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. Verset 74 avant celui-là lui dit Allah subhanahu wa ta'ala, même sourate, t'as failli pencher légèrement. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala et le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala t'a fixé. Il a dit Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, il n'a pas juste répondu. هذا ركون النبي صلى الله عليه وسلم مش كما حنايا. لا رسول الله لما سئل قالوا نعبد إلهك وتعبد إلهنا ما جاوبوش. هذا سماه الله سبحانه وتعالى ركون. Il n'a pas répondu juste le prophète. Quand on lui a dit tu adores notre Seigneur un jour
rentre dedans, on adore ton Seigneur. Il n'a pas dit Abdullah ibn Abbas, il n'a pas répondu. Il n'a pas dit non. Et ceci, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a qualifié de pencher légèrement. إذن حنايا لا أدري حنايا لو أنزل القرآن في زماننا لا أدري ماذا كان يقول فينا. إذن الإنسان المسلم المسلمة يدخل في هذا المشروع وفي أي مشروع آخر. N'importe quel projet, il y a une entrée, il y a une sortie. Mais il y a tout au long une trajectoire. Le fait de rester fixe à ces principes, ceci est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الدعاء قيل, certains nous disent que cette invocation, elle peut être également une invocation quotidienne. قالوا يمكن أن الإنسان يسبح لما يذكر الله سبحانه وتعالى, لما يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر, يمكن أن يقول اللهم أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذا قيل يمكن أن يكون دعاء وذكرا. يمكن أن الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى. On essaie aujourd'hui, cette semaine, de faire ces invocations. Une semaine, الإنسان يدعي الله سبحانه وتعالى أن يدخله في هذا الدين مدخل صدق ويخرجه, parce que ce n'est pas sûr de sortir indemne. On n'est pas sûr. C'est pour ça qu'il faut demander le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج واجعل لي من لدنك سلطانا. Une autorité. السلطان يكون السلطان هذا بالإيمان. يثبت الله الذين آمنوا. يثبت الثبات هذا الذين آمنوا. Allah subhanahu wa ta'ala fixe les croyants. Donc parmi les éléments, les moyens qui font de nous des personnes véridiques dans le chemin et ne pas dévier la croyance. Développer, augmenter la foi. تقوية الإيمان. كذلك قراءة القرآن, la lecture du Coran quotidiennement, ou écouter le Coran également, fait que la personne reste fixe dans le droit chemin. Également, la bonne fréquentation. إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله. صاحبه اللي يحبه يعني يميل إلى آرائه. فلينظر أحدكم من يخالف. L'accompagnement, l'amitié fidèle, dit le prophète, influence la personne. Et de là, la personne doit choisir également son compagnon, ses amis. Parce que le chemin, il est lent et la personne, elle peut dévier. إذن هذا ما أحيانا ترون بعض الناس وإنسان يتحير. Des fois, on est étonné des personnes qui étaient là avec nous et d'un coup, ils dérivent. Parce qu'il suffit d'un peu, un léger dérive. Ce léger dérive, c'est comme vous êtes en voiture, vous prenez, vous dégradez légèrement, et au fil du temps, ça devient quelque chose de loin de l'objectif. إنسان يميل ميل ضعيف هكذا قليلا. هذا الميل القليل بطول الزمن يصبح الميل كبيرا جدا. فلا يميل الإنسان ويثبت على الحق. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اهدنا فيمن هديت
وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا بالخير الذي أعطيت، واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم يا رب اجعلنا مدخل صدق وأخرجنا منه مخرج صدق، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.